ساس اور سسر کی خدمت۔ اسلام وہ مذہب ہے جس کے احکامات کی کڑیاں ایک دوسرے میں پیوست کر دی گئی ہیں۔ آپ ایک کڑی نکالیں گے تو دوسری خود بخود ڈھیلی ہو جائے گی، جس سے عمارت گر جانے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ اللہ کے کسی ایک حکم کو دوسرے سے جوڑے بنانا مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی دین کو اس کے روح کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں سے من پسند چیز چھانٹ لیں اور پھر رد عمل میں گرتی اخلاقیات کی دہائیاں دینا شروع کر دیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ کہیں کہ لڑکی کی شادی بنا ولی کی اجازت کے کرنا جرم ہے، تو لا محالہ آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ لڑکی کی خوش دلی سے دی گئی رضامندی کے بنا ولی اس شادی سے مجاز نہیں ہے۔ آپ کہیں جہیز کے مامنت ہیں تو بھی ماننا ہوگا کہ مرد کی استطاعت سے زیادہ حق مہر کی بھی اجازت نہیں۔ آپ کہیں دیور سے پردہ جائز ہے، تو یہ بھی تسلیم کریں کہ شوہر اپنی بیوی کو الگ گھر میں رکھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک عورت کو بھرے پردے میں گھر میں لا بٹھائیں اور ڈیمانڈ کریں کہ گھونگھٹ نکالے گھر کے جملہ امور سر انجام دیں۔ آپ طلاق کو جائز کہیں تو بھی نہیں مانیں گے۔ اسلام نے خلا کو بھی بالکل جائز کہا ہے۔ یہ بھی مانیں گے کہ متعلقہ مرد یا عورت کی دوسرے نکاح کو بھی پسند کیا ہے۔ آپ بولیں 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو ہرگز انصاف کے حکم کو دوسرا مسئلہ یا بات کی بات ہے کہہ کر الگ نہیں کر سکتے۔ آپ کو ان احکامات کو ایک دوسرے سے جوڑ کر ہی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ کہیں میرا حق ہے کہ شوہر میرا نفقہ دستور کے مطابق پورا کرے، تو یہ بھی یاد رہے کہ پھر شوہر کے حقوق پورے کرنا آپ پر بھی لازم ہے۔ آپ کہیں میری زوجہ میری مرضی کے بنا گھر سے باہر قدم نہ رکھے، تو ذہن میں رہے اس کے لیے وہی سب چاہنا اور مہیا کرنا بھی آپ کا فرض ہے جو آپ اپنی پسند کے لیے کرتے ہیں۔ گزشتہ کل سے ساس سسر کی خدمت کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں، تو جناب اسے محض 2 لائنوں میں نمٹانا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ حقوق العباد ایک ایسی چین ہے جس کی ایک ایک کڑی اہم اور باہم پیوست ہے۔ اس لیے آپ کو معاملے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا ہوگا۔ بے شک اللہ پاک نے عورت کے اوپر یہ ذمہ داری فرض نہیں کی، مگر ساتھ ہی اللہ نے حسن و اخلاق کو بھی سب سے بڑی نیکی بھی کہہ دیا۔ صرف فرائض بجا لانا ہی تو کافی نہیں، جنت کے حصول کے لیے نیکیاں کماتے رہنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی تو اسی رب کا حکم ہے کہ والدین کی خدمت کرو اور شوہروں کی فرما برداری کرو۔ اب نکاح کے 2 بول کی وجہ سے ساس سسر آپ کے بھی ماں باپ کے درجے پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا ان کا خیال رکھنا گویا اپنی ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بزرگوں کا احترام کرو، چاہے وہ بزرگ عورت کے ماں باپ ہوں یا مرد کے، دونوں ہی کا خیال رکھنا عین ثواب کا کام ہے۔ لیکن بیوی سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ میری محبت یا چونکہ میں شوہر ہوں تو میری بات مانتے ہوئے میرے والدین کی خدمت کرے، تو آپ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کام وہ صرف آپ کی محبت اور عزت کی خاطر کرتی ہے، تو اس کی آرام و سکون کا خیال رکھنا، اس کی عزت گھر بھر سے کروانا اور اس کے ماں باپ کی خدمت کرنا آپ کا بھی فرض ہے، کیونکہ وہ بھی اسی طرح آپ کے ماں باپ ہونے کا درجہ پا چکے ہیں، جس طرح آپ کے والدین آپ کی زوجہ کے لیے ماں باپ کے درجے پر آ چکے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا کہ اگر اللہ نے بیوی پر شوہر کی فرما برداری فرض کی ہے، تو بیوی کا
हर तरह ख्याल रखना भी शोहर पर फर्ज कर दिया है। असल मामला तब बिगड़ता है जब सास ससुर या शोहर ये कहें कि एहसास दिलाए कि उसने तो शादी की ही इसलिए थी कि बहू सास ससुर की खिदमत करे। ये दरअसल पहले रिजेक्शन होती है औरत के लिए, जिसे फिर वो कबूल नहीं करती। उसे ये एहसास दिलाया जाए कि वो मोहब्बत या अपना घर बनाने नहीं बल्कि सिर्फ खिदमत के लिए लाई गई है। वो भी शोहर के वालिदैन तो बिल्कुल फितरी रिएक्शन नफरत, अकताहट और गुस्से की सूरत में सामने आता है। माना कि वो अपने माँ बाप के घर भी काम करती थी, तो जहन में रहे कि इसकी इस खिदमत को माँ बाप किस कदर सराहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, बदले में ढेरों मोहब्बतें देते हैं और इससे बस इतना ही काम लेते हैं जितना उसकी इस्तात होती है। फिर उसके आराम और सुकून का ख्याल भी रखा जाता है। ज़रा सा सर में दर्द हो जाए तो माँ से ज़्यादा बाप की हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसे में उसे मुकम्मल आराम और सुकून पहुंचाया जाता है, जबकि उसके मुकाबले में ससुराल में पहला ताना यही मिलता है कि बीबी तेरे बाबा का घर नहीं जो तेरे नखरे उठाए जाएं, मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं लाए तुझे। अब जिस घर का माहौल अगर ऐसा हो तो वो किस बर्ते पर उम्मीदें बांध बैठें कि बहू उनकी खिदमत करेगी जो अल्लाह ने उस पर मुतालिक फ़र्ज नहीं की। फिर वही बहू ज़रा सी बीमार होती है तो वालिदैन के घर भेज दिया जाता है। यहाँ कौन इसकी खिदमत करेगा? बच्चा पैदा हुआ तो अभी माँ के पास भेज दिया खिदमत करने के लिए। जो बहू आपकी खिदमत इसलिए करे कि आप उसके शोहर के वालिदैन हैं, बीमारी में आप क्यों उसकी खिदमत न करें कि वो आपकी उसी बेटे की बीवी है जिसके रिश्ते से आप खिदमत के हकदार ठहरे थे। तो क्यों वो बहू आपकी तरफ से मोहब्बत, प्यार और खिदमत की हकदार नहीं? जहाँ तजलील और तहकीर भी उसके हिस्से में आए तो रद्द अमल के तौर पर फिर ये हकीकतें वो लाकर सामने रख देती हैं कि जनाब ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है। इन मामलात में धौंस हुक्म या सख्ती नहीं चलती। ये तो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के उसूल हैं कि सब एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर बहू का फ़र्ज़ कि अपने सास ससुर को बुज़ुर्ग समझकर खिदमत करे तो सास ससुर का भी फ़र्ज़ है कि अपनी बच्ची समझकर प्यार और उल्फत से रखें। ये नहीं कि मुफ्त की मुलाजिमा समझकर सारा दिन सिर्फ खिदमतें ही करती रहे। कई ऐसे घराने देखे जहां बहू को हलों की बेल की तरह सारा दिन काम काज में जती रहती है। कंवारी नंदें घर में मौजूद होकर भी काम को हाथ नहीं लगाती और शादीशुदा आए रोज सर पर सवार रहती हैं। खिदमतों के साथ साथ ज़ौजीन की प्राइवेसी भी बहुत ही बुरी तरह मुतासिर होती है, जिसकी वजह से मियाँ बीवी में दूरियां और गलत फहमियाँ बढ़ती हैं। अब मियाँ बीवी की ये दूरी घर के हर फर्द के साथ ताल्लुकात पर असर अंदाज होती है और समझा यह जाता है कि बहू सास ससुर की खिदमत करने की वजह से नालान है। और कई ऐसे घर भी देखे हों जहां बहू बेगम शोहर से मुंह भर भर के सिर्फ फरमाइशें ही करती पाई। शोहरों की कमाई को बस लूट का माल समझकर लुटा रही हैं, मगर ना शोहर की कोई ख़ास जिम्मेदारी उठाती है, ना ही सास ससुर की, अगरचे उनकी तादाद अव्वल ज़िक्र से ख़ास कम है। दोनों ही रवैये गलत हैं। एतदाल वाला रास्ता ही कामयाब और फलाही का रास्ता है। ना शोहर खुद को हाकिम मुतलक समझे, ना ही बीवी अपने हुदूद से तजावुज़ करे। अल्लाह ने फरमाया, मैंने जिसे हिकमत अता की उसे खैर कसीर अता कर दी। हिकमत में खैर ही खैर, भलाई ही भलाई है और ये हिकमत उम्र, तजुर्बे और मर्तबे में बड़े होने की वजह से अवल सास ससुर को दिखानी चाहिए, फिर उसी हिकमत और समझ बूझ का मुजाहरा बहू को भी करना चाहिए।
آپ बहू को बेटी की तरह मान मोहब्बत दें, उसकी गलतियों को अपनी औलाद की तरह दरगुजर करें। वो आपके घर में नई आई है, बरसों माँ बाप के घर अलग अंदाज में ज़िंदगी गुजारती रही है। उसे स्पेस दें, अपने घर की रोज़ और शब समझने में प्यार से काम लें और यकीन करें लड़कियों की अक्सरियत इन 2 मीठे बोलों से ही राम हो जाएगी। औरतों की सबसे बड़ी कमज़ोरी मोहब्बत है, मीठे बोल हैं। जो काम आप इससे प्यार के 2 बोल बोल कर ले सकते हैं, वो कभी भी किसी भी किस्म की सख्ती रख कर नहीं ले सकते। अल्लाह ने उसे जिस फितरत पर बनाया है, उसको समझकर उससे मामलात बरतें। ये आप पर फ़र्ज़ भी है और घर बनाने की हिकमत भी है। एतदाल की राह अपनाइए, बीवी को मान मर्तबा इज़्ज़त मोहब्बत दीजिए। इसकी जायज़ ज़रूरतों के साथ साथ उसके आराम और सुकून का भी ख्याल रखिए। वो भी बदले में आपको पूरे घर का ख्याल रखेगी। इस पर ज़रूरी से ज़्यादा बोझ तो नहीं डाला जा रहा। आपके वालिदैन की तरफ से ये देखना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो खिदमत कर रही है तो उसे तस्लीम करें, मशकूर रहें, वो और ज़्यादा ख्याल रखेगी। इसकी खिदमत को हक समझकर वसूल मत करें। जो प्यार के 2 बोलों से जान देने को तैयार हो जाती है, इसलिए क्यों डंडा उठाकर उसकी अना और इज़्ज़त नफ्स को नंगी पीठ पर बरसाते हो। इससे कभी मतलूबा नताज हासिल नहीं हो सकते। अलबत्ता मामलात बिगड़ कर इंतहाई सूरत हाल अख्तियार ज़रूर कर लेते हैं।